Ljudi, Dubai čokolada je došla u Kaufland i ja ću ju sad prva isprobati. Iako ovo već znate, možda neki ne znaju, to je čokolada punjena pistacijom i kadajfom. Da li da ju prepolovim? Da li da ju zagrizem? Miriši po pistaciji. Ok, ovo je presjek, a sad najzanimljiviji dio, taste test. Uzet ću još malo pa ću vam reći kako je. Bojala sam se jer kad sam vidjela presjek ne vidi se toliko taj kadajf i mislila sam da neće imati taj hrskavi dio, ali se on osjeti. Dolazimo do dijela koji ne znam je li pozitivan i negativan, a to je da pistacija ne prevladava. Meni je to super jer mi je stvarno više dosta pistacije, ali ako hoćete baš onaj okus puni, onda nije baš sad tako krcat od tog okusa. Ali definitivno vrijedi probati, ja ju dajem 8 od 10, a vi ju od 18.12. nađete u Kauflandu.